Mga puso, wala naman na pong sa malaing nga siyempo ang pag-I-do sa magkahagugma nga ginkasal sa Gimaras. Ang ila love story ng itutugan ni John Sala. Kalabanan ang nagahandom sang perfect nga kasal nga wala sang mga sablag kag mala fairy tale ang istorya. Para sa magkagugma nga si Razel kag Kyle, perfect wedding kuntani ang sunset wedding sa Gimaras. Romantic kag intimate kaupo ng ila pamilya kag mga abyan. Apang kaangay sang isa ka fairy tale love story, may kontrabida. Kag natiun man nga nagapalapit ang bagyo nga si Basyang. Ginhiwat ang ila kasal sang Biyernes, Pebrero 6. Sang nagalakat na sila sa aisle, nagbubu ang ulan. We didn't expect that the weather would be like this, and we were praying and we're hoping for like a nice sunset wedding because the theme is sunset. But then because of the weather, it obviously didn't happen, but we just pushed through. Tumandok sang Gimaras si Razel samtang taga Vancouver naman si Kyle. Sa Vancouver sila nagkilalahay kag suno sa ila, it was love at first sight. Madamo gani nga nag-hashtag sana all, bangod sa bahilo nga makaupang, nagdugang pa sang pagkaromantik sang kasalang ulan. For me, it was perfect. I wouldn't change anything. You know, like God has a plan for us, and He was just showering us with blessings. So that's the way I see it. Ginpakita lang na day Razel kag Kyle nga wala sang pagpanghangkat kaangay sang bagyo nga makapatunga sa duwa ka tawo nga nagahigugmaanay. There's ups and downs in life and relationships and everything. So God will provide. Just keep praying, and everything will work out. Even though there's like a lot of circumstances, like consequences, storms in a relationship, love still wins. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. One Western Visayas.